Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasil altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi sabili rabbihimul khallaq adada ma harraqathu ar-riyah min al-ashjar wal aghsan wal thimar wal awraq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para sadah sada ajunan sadajah abdina sangat amul ja'aki wa nakhusu bidzikri ajunan sumulja Dr. Kiai Haji Abdul Wahid MHI, ajunan sumulja Kiai Haji Abdul Wahab SHI, ajunan sumulja Kiai Haji Abdul Qadir Jailani SPDI, sada ajunan sataja abdina sangat amul jaaki, sataja para tokoh masyarakat, sesepuh aparat di sesetempat, kepala di sesetempat, satajana dewan guru, para asatid, sataja hadirin rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah asyukur malemangken dan kula ban ajunan saja paringin pasteh alengki kaadinto minangka perembagan saya sepertama ngeholen senomor 2 haflatul imtihan kaadinto 2 acara dan kula ban ajunan saja saat mangken kaadinto beda tujuan. Sepertama ngeholen para ulama mabadah hol dan kula ban ajunan saja apangki saat mangken kak dito nyuon nasihat dari acara hol kak dito malar muka dalam acara kak dito dan kula ban ajunan saja ngaoleh hidayat dan pertolongan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jukan salat dan salam ke atar dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ndak para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para rabu sebeda mulja Kanjeng Nabi kak dento atina aki untuk dan kula ban ajunan saja penasehat. Kula ban ajunan saja odi kak dento kudu beda penasehat. Presiden Abu Tuaki dak nasihat. Termasuk dan kula tibi mangken abang ajen ka berak ka temor butuh dak nasihat. Karena kula ban ajunan saja panika manusia tak lepas dari kesalahan, tak jaga dari kesalahan. Mungkin gak dito banyak orang salah, tapi banyak orang tanda ngaku kesalahan. Jadi jung pengkuan ekocak sitongna pegel bulan saya ekocak, torot pegel bulan saya torot. Jadi dan kula ban ajunan saja saat mungkin di Kanjeng Nabi Muhammad etina aki 2 penasehat. Penasehat pertama natiq Al-Quran gak dintoh badai ada dan kula panika kitab dan buku dan kula ban ajunan saja. Panika pembelian dan kula ban ajunan saja. Panapa saya larang dalam agama badai dalam Al-Quran, panapa saya wajib aki badai Al-Quran, panapa saya sunat aki badai dalam Al-Quran. Jadi kula ban ajunan saja saat mangken kak dinto hanya rujukannya kepada Al-Quran. Tapi mangken dan kula ban ajunan saja tak mampu muka tibi Al-Quran pas baca, pas yarten tibi, pas paham tak mungkin. Karena orang saya faham tafsir Al-Quran, kadin toh hanya para ulama kalaban menggali betul-betul ilmu selakran akati usul tafsir, kutu uning nahwu, kutu uning sarraf, kutu uning panapa ilmu-ilmu selain selakran betul-betul tongkul ma'ani, kutu uning balaghah baru faham dak tafsir. Mun kula ban ajunan saja mungkin tak sempat si alakwah, tak sempat ben si alakwah, tak sempat ben si ataniah, tak sempat ben si jual rokok, tak sempat ben si ke pasar. Leras enggi? Mangkan kajiban apa carana untuk menjadi penasihat Al-Quran? Hampiri para ulama, para ustadz, para santri sing ngarti Al-Quran sesuai kalaban hadis ben Al-Quran. Nah, dari Kak Dinto para rabu sebeda mulja. Karena kebetulan Kak Dinto mangken acara haflatul imtihan, kula ban ajunan saja kudu mengenal pendidikan.
pendidikan potran ajunan sebagai Kak Dinto atau beajunan lambak sebelajar madrasah keresaaki bahwa Islam Kak Dinto andi ciri khas. Dalam pendidikan Kak Dinto beda ciri khas. Kenapa? Karakteristik pendidikan agama Islam sepertama bersumber daripada wahyu. Wahyu Kak Dinto Al-Quran, sewahyu potoran dak Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril nyaman Al-Qur. Beda wahyu langsung dak Kanjeng Nabi Muhammad akati hadis qudsi engki termasuk Kanjeng Nabi dalam badan Kanjeng Nabi debuna Kanjeng Nabi tengkagulina Kanjeng Nabi panapa seelakonin Kanjeng Nabi panika termasuk wahyu dari ajunan Allah karena Kanjeng Nabi panika maksum. Panapa arten maksum? Maksum Kak Dinto jegeh Kanjeng Nabi tak teman salah, Kanjeng Nabi tak teman kalero lain ban kula ban ajunan saja. Kula ban ajunan saja si kiai, si habib, si ustad, si pasir abai pakun pernah ala dosa. Mun Kanjeng Nabi bersih dari kelakuan akad Kak Dinto. Mangkan panapa saya elakonin Kanjeng Nabi, panapa saya debuaki Kanjeng Nabi, panapa dari ikrar Kanjeng Nabi, neng Kanjeng Nabi, panika dadi hukum, panika saya ekocen hadis. Nah dari Kak Dinto Pak, mulai dari Al-Quran dulu. Al-Quran di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lambak langsung wahyu akidah Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Tada lambak tak osomang sen, tada kertas lambak. Sabaik amal Al-Quran, sabaik dan sahabat hafal kabeh Al-Quran. Mun mangken make andi pondok Al-Quran kadang pengasun tak hafal. Pasare contoh, kula pondok bini tahfidz. Keng bini kula hafal Al-Quran, keng kula tibi tak hafal. Karena apa-apa? Melarat ngafal lagi Al-Quran Kak Dinto. Tanggung jawab raja. Mun kalau pengen tak iulang sengaja lain hari mere Al-Quran. Citong. Nomor 2. Kudu paham ke Al-Quran. Hafizul Quran atau hafizatul Quran. Aro penghafal Quran karena tapi mun adabu kasar, tengkan kasar, berarti tak menunjukkan Al-Quran, kuing koroguna jual Al-Quran kaberak ke timur berarti. Ini ketanggung jawab melarat Pak. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad ampun ada buaki. Kana khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi panika akhlaknya persis panapa saya dalam Al-Quran. Tak teman abentan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Kanjeng Nabi tak teman zina, wala taqrabuz zina. Panapa mungkin terjadi? Kadang penghafal Al-Quran berkasus pencabulan mungkin. Nah, menika saya ketako leres tinggi. Nah, tapi beda fadailah. Beda keutamaan nah. Panapa keutamaan nah? Paserah ajunan sesukses potrana hafal Al-Quran. Orang mau hafal Al-Quran apa yang neraka tak ngelok. Pas tak kira masuk ke surga kecuali narik bapak. Malarmu ke ajunan agaduan potrah tepak ke hafal Al-Quran. Amin. Dan kula lembek Pak telat. Sing hafal lagi. Telat kok ketiban apa? Jatan kula lembek menika munduk Madura. Lepah nakal Pak melar tak ngaji sekali. Di budi ni pangki serang abadan kula lala congko tak mampu didik kaki pas buang ke Mekah. Jadi ini keng beasiswa, keng buang ke Mekah. Kalau la tampan pergaulan Indonesia Kak Dinto. Bodoh sadak sepeda enah, bodoh sama HP di budi nyale depak ke Mekah umur 17 dan kula. Ting masuk ngafal lagi Al-Quran, abak kita ngerti kitab. Lain hari kok mun kamu Madura, mun pas kerokun oleh hafal Al-Quran tak ngerti kitab, tak bisa baca kitab, tak ngerti kafardhon udu, tak uning ka hukum haram ben halal, pekuwa sing kok. Jadi di Budin ada kitab ada oleh 5 tahun, oleh 7 tahun, pas roh dulu bini Pak, pas roh mulai. Jadi tak sempat sing ngafalakin Al-Quran. Nah, malarmu keajunan akaduan potrah sempat ngafal lagi Al-Quran. Laras ki lambak para sahabat Kak Dinto Al-Quran beda dan sahabat sampai banyak Kak Dinto riwayat-riwayat lain beda qiraatus sab'ah sampai beda bacaan selain tong wadduha wal laili idza saja beda bacaan Kak Dinto beda bisa baca wadduha wal laili idza saja sampai banyak bacaan Kak Dinto sampai min anfusikum beda saya baca min anfasakum panaka pi beda panapa min anfasikum baru saat ada men anfusikum banyak riwayat-riwayat Kak Dinto nyaman ulumul Quran. Nah, nika dalam hal Kak Dinto ya ajarin tapi
sahabat lambek kadi itu Al-Qur'an sampai ededan kapi hafal. Nah, di saat hafal Pak, Kanjeng Nabi Muhammad seteh, malah sampean uning jalur pendidikan sedepak dak dan gula ben ajunan sesampean kocan manggen, sesampean bejeng, seoning mun ngicok haram dari kak di sumber hukum kak dito. Beni pahman nyaman ngalak para ulama dari kak dito malah ajunan uning alur. Al-Qur'an kak dito lambak beda dan sahabat ya falaki ben ya malaki bi sahabat. Kanjeng Nabi Muhammad wafat seteh dibudin Sayyidina Abu Bakar kobeter. Kobeter kan di apa? Arya zaman kabudih tak kira sajan gentang, pakun sajan butuh. Nggih pada ban kula ban ajunan saja. Orang mangken paneka kencang maksa kiai semangken ipa pada ban kiai lambe tak kira bisa positif A1 tak kira bisa. Jadi beda perubahan zaman, saya kak Dima mangken contoh, mau lambek saya tadi bujuk, engki agemparan, numpak dokar, tak lebur agaya, tak aminan TikTok, tak aminan Instagram, karena lambek tak ada, cek singa pada beda pada tak temu, laras, tak pernah bujuk lambek, apa engki tak lebur arasanan, tak pernah bujuk lambek lebur nyantunin anak yatim. Nyampung belah tak pekek ben belah ada eran pese halal oh ning mangkan kan dialog bujuk sebelum usap bujuk toju atau hajud mulolo mun kula ben sampean sebelum usap dung tedungan amain TikTok kan lain lakon laras tinggi on teti bujuk karena lambek panika taat de aturna pangeran ampun walillahil mathalul a'la abri contoh dan kula da ajunan saja. Agaduan potra torok serak sekolah torok ringking mololo ampun sadak nikah torok dinas tak teman lah nyala manjaan apa tak manja manja keparcajan jela anak nas dinas sekak dinto mon bade sitong ulama atau orang wali saya kak dimah tak teman nama maksiat ke pangeran ngemak bereng haram bereng subhat anda mak bereng subhat bereng halal kan tak apa nih kau bade telok Pak. Sepertama tapah terakat panik beni semasuk ke gua teroman dia kasa beni nyari keres nyari akeh kokoburan beni tapa kasa nyari dunya mon panik kering wali panik kelambek tapa ungku kenapa tapa panik kebeda telok tingkat sepertama orang kata apa kak dinto tanda KPC haram tanda KPC subhat panik ragu halal apa haram panik ke subhatnya man pas senomor telok tanda KPC halal mon banyak hilu nemu tak nemu di mah zaman mangken melarat enggi nikah zaman lambe bujuk lambe karena apa kempang lambe atau apa ketika dinto pola apa hidup tidak penuh persaingan ngun mangken orang ngabangun Roma benih keng tero menaung anak benih keng tero menaung bini mulai lambek binin ben anan lenaung keng cuma saya bangun minimalis keng tero dek pada ben tatangke beda penyakit zaman mangken saya sampai orang dukeng ngicok gara-gara tero pada ben bele ben tatangke tero dek pada ben orang ini kesekenceng bahaya bani kalau rezeki jadi lambek ring wali kak dintok beda sampai agaduan beda sampai agaduan rasogan ning sitong tore panika ajunan yang paling narasawan tak bengal apa tak kok periksa ya junna Allah Ta'ala berek kan kok derin takok ring wali Pak sampai ekombe bajuna jemur kakan bulambuan yang ka pager kak bungkaan niser takok kak bungkaan mate sampai jemur tas pager orang takok dusah takok tuntut ya junna pangeran lain hari di orang sandi pager di wudini jemur ke rebe takok matain rebe jemur kama jemur ke tangan tibi derin takok ke pangeran sampai bedereng wali ngubengin korma sekilo ke pasar debak ke compon beli gara-gara korma pada beli beli kasih adogeng panika beli korman apa keh mak beli takok gula takok apa polan beda bilis cek rohun beda bilis mak nisar takok bilis andi anak ben bini apa sa gara-gara beli bilis ya keren bireng mangken mak bilis cek tretan tak keren enggi di masa nama wali tak nemu
Dimah engki jauh engki kon nikah tapah si pertama. Tapah si nomor 2 tanda kepese haram, tanda kepese subhat, keng mun kepese halal ende. Bedoreng wali nikah soki pak, bedoreng wali nikah. Para ulama saya soki lambak banyak. Mun tak kelero Imam Muslim soki, Imam Abu Hanifah soki, sampai beda kereta aki korsen beda sederimas lambak. Apa napa? Napa kiai lebur tunya? Punten pak. Keng gula ban ajunan saja salah paham mungkin. Selebur tunya panika pak. Tahu saya soki, makin miskin beda selebur tunya orang ini. Lebur kapi. Punten maksudnya lebur tunya panika bi Imam Ghazali bahas pak. Beda hubbul mal, beda hubbul jah. Beda orang lebur kapese, beda orang lebur kapangkat, terhormat orang. Panika tak dua panika tak sekap final dosa. Beda hubbul mal beni madmum artinya tak tercela pak. Contoh sampean laku belanjan butuh 1.000 seumpaman nggih sampean laku tandi saya ke belanja pas bi gule beri mangken ya teh 1.000 bunga apa tak bunga ini kesampean libur dunya keng oleh karena sampean butuh bunga nggih. Sampean terus ke Mekah, tampan terus ke Mekah, pas bi gule beri pese 30 juta. Perak apa tak perak? Lebur dunya sampean. King cuma oleh. Saya dunya panika saya kocen lebur dunya saya tak oleh panika, Pak. Beri pese 1.000, tak dikremare ruwet pakun. Pesen tetanggen siara, pesen belen, tak dikremare panika saya kocen tama alias rakus tadek kamping apa saran bentekos. Andi Grand polan sandi Grand, tinggal di Vario polan sandi Vario, beri Avanza polan sandi Avanza, lapah kelero mulolo pangeran, kan menjadi nara. Beda tetangken sokian sokoni pegel, beda panika pegel, panika orang lebur dunya. Tahu saya soki miskin kelaka lenare. Salah miskin, kibo coba kita apa aja. Pak kamma panika, kiluna, ki erian ngulbu aten, makan. Reng soki panika bisa ada masuk ke surga. Orang miskin bisa ada masuk neraka. Orang soki bisa ada masuk neraka. Orang miskin bisa ada masuk surga. Tergantung kelakuannya. Panika reng soki jelas lagi di dalam hadis. Nika bahas online keburuhi. Kayak mulai sampean tak salah paham. Seman mangken panika tak ekocen mun beni ulama. Tak ekocen mun beni ulama. Padahal panika paling mereh. Paling mereh ini sampean muntro adab langsung singkat dari pangeran lah kocen ulama apa sih si aliran keras si aliran lemah lembut mangken panika je orang tuh lates dek ngudek na lates apa polan sering tuan mangken takok ke anan banyak apa kalah informasi dek putra kalah penter dek putra tapi bener nepan jadi gue leban ajunan saja mangken tere bahas mangken bahwa dalam hal kak dinto dan gue leban ajunan saja contoh orang soki saya keleburin serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pada sitong hadis innallaha yuhibbul abdat taqiyah al-ghaniyah al-khafiyah pangeran kak dinto lebur dek kabulah saya takut dek Allah takut kok ketiban apa alaksanaki perintahan Allah aro takut ke Allah takwa kena iya kalam bin takwa baju takwa mau orang tak teman aja bajang tak takwa berarti tongkol mangken hijrah saya sudah hijrah pakai jilbab ngan artis pokok pakai jilbab pakai tak teman bajang sopu hijrah benih hijrah makanya angkui rampe belu makin bendar cadar mun tak bajang patkun mupok lenare cak aja mangkan al Islam dinun nizam Islam panika agama yang punya aturan punya sistem medalem saya kak dimah kuleban ajunan saja jangan pun toro panapa rukun-rukun Islam laksana aki sehingga kalaban ilmu fardon udun batepa nika wetran sampean sabak ada madrasah sabak ke pondok malah ngulak panika akidah apa tepa pasana apa tepa zakat apa tepa mun andi saya ke zakat hajin batepa mun andi saya biaya mun tak mampu haji tahu sapu kelupuk haji ngapot repot deh cak Islam gampang keng pemelarat bireng mangken
cek konot saya ketokar orang tak konot kasa tak oleh makmum encan sitong nah arwah yang konot tak oleh makmum apa tokar konot teh cek saya tak konot tak salah saya konot tak salah saya salah tak wajeng sobu makan Indonesia kak dinta termasuk gelanon tertinggal dalam pendidikan cek uduk baik ketokar valen baik ketokar nah apa saya ketokar gilun nah engki andi sudut pandang masing-masing andi dasar andi dalil sekian sitong nak tokar ban pendingan sitong napa gula setuju kema kai keras sengar maki valen beneran kantong gula setuju amun tade kasa saya rasa ngerima leres muntah makain jika digula kapi repot engki bade sitong nak enggak abahas hokomah musik sekian setuju napa mak ikut tokar bodoh orang tang menatang kok lebur ke mak kaireng kok tak lebur ke mak kaireng demah hada benteh letakku petok kentar ke sabar dulu perbedaan ikhtilaful ummah rahmah perbedaan umat panik kasih sayang andi paburuan dan kuleban ajunan saja contoh sampean men ke Mekah atau waf kasah kayak bini campur kasah patang setting udun imam kuleban ajunan saja Imam Syafi'i menyeting betal dan remah hukumah oh juru pada madhab lain sengol yaki tarapa bersentuhan tak betal ngaleh ke madhab lain coba madhab sitong kapi empan ki saudu atau boleh separuh betal audu keluar betal teti panika beden kehelapan para ulama panika kuleban ajunan saja cerok norok bede tokar yatas cerok norok kuleban sampian sadari kapasitas diri lakonin lakona kenengin kenengenah leres ki mun sampean konten terus nyari PC TikTok laten konten lah jual lah jero norak ka urusna orang panika apa napa bere tong gula mangken beni dokter pahtar sama dokter terus sampean mana sontek ka gula marin positif overdosis apa napa kulan gula tandi ilmun jadi jek campur tong gula mangken tukang salon saudara marah ceramah kok salah kok salon nah kan pada tai panggi buduh engki salon apa ada buduh karena kula beni bidang jadi mangken pak dan kula ben ajunan saja jangan ningin nikah saya kolak nih akidah na kolak fardo aina tari kula ben nikah saya centak nyaman menjadikan anak yang religius menjadikan anak yang punya komitmen dalam keagamaan pas ocol cek yo colok bekoh lah ocol mun lamare mun la andi akidah andi syariat andi akhlak telok panika mak kita oni maca kitab dua apa cita dadi kiai gilu nah enggi mun kiai kan kudu maca kitab enggi kudu oning tafsir kudu oning Al-Qur'an tapi masalah ajunan potran bisa maca kitab alhamdulillah pola dadi ulama pani kemakian bajingan Qur'an alim ngamalaki kelawan ilmu ulama mangkan jak remile teh sapa sik bentak agama mung kerukunanan bungkala dan jak bentak agama ampun anak Abu Jahal dadi sahabat Sayyiduna Ikrimah ini kalau mbak musan kanjeng Nabi matena kanjeng Nabi tinggal masuk Islam ya juna kanjeng Nabi langsung Sayyiduna Ikrimah radhiyallahu anhu potran basera Abu Jahal jadi kula sampean rastorasan tau leh pak anan sapa budun sapa saya ngajak sarkasar ketika dinto leres ki nang tenang beragama kak dinto mangkan mon orang agama Islam kak dinto mon hung tanggung saporana putol mun esena tanggung aku letak tapi mun epol tada kasan leres iki sampean cek sampai salah memeluk agama Islam belajar Islam dari siapa mun belajar Islam tepak sampean lebur miseman gaoreng tak pegelen gaoreng nyepuran gaoreng mun sajian sampean engko di guru Islam saja engko ajar ke sitong tang guru kayak mun ketemu ben tetanggen lepah beci wale makin aku tasbih lepah beci pulang ke masjid mau lepah beci ke tetanggen seketak ke masjid berarti panika jelena kelero Islam panika nang tenang teh enggi tai santai inggi kula ben sampean mangken korokun status sosial berbeda sampean beda setani inggi beda ka pasar iki beda sa culan bako inggi kula mangken nika acara mah inggi sumpamana kula bi orang yolok kiai inggi kula kiai sampean beni kiai cek maksa terus dadi kiai cek mama kiai tak lebur kan sekadin toh memang status sosialnya berbeda tapi mun mah teh nyaman waduh mayit
Kiai Haji Hamid Amjad Hasan Jauhari, ampun lah beri doktor dia ada lagi uruh, ampun lah beri beri S1 S2, ampun, tapi mau mati make sitong tak noro. Napa nyaman? Mayit mau translate betang. Nyaman apa ada? Mungkin boleh kita berbeda status sosial, menjaga etika masing-masing, keng cuma rebuk dari kuncin swarga. Gula maki acara meneneng atas mungkin pada tak pangki padang mahsyar gula bedi atas. Takut sampian sebedi atas. Keng mon sampian bedi atas keng ngain sak bentani. Enggi. Keng mon gula masuk ke swarga gula nolong sampian. Amin. Keng mon sampian masuk ke swarga gula tolong aki teh. Sampian masuk swarga ben pasar sampian ben saben sampian gula masuk swarga ben mikul. Tori berbalomba cung jujuran cung dinasan cung aja ga akhlakan cek patang kocak pada butuh kaki. Pada butuh sampean ke kiai butuh sampean untuk arba kan kalau kiai arab mah tak sembi beres kayak kedelu kiai lepas beli kedelu anu selamat nak kiai ini kak beres kayak tanah kayak compon enten bisa nya kae ini Allah mun telah dikebele mak kira-kira bisa tore kan berarti sampean butuh pon sekali tengki gula butuh ke sampean saya gula rokok pak saya tanya boko. Enggi, gula makan ini kan makan nasi gula, beras kan tombu, pas saya resatan, makan saling menghargai, beda tukang bengkel, mau mobil gempos, ntar ke masake, pak ntar ke bengkel tukang tembel ban, kan sekadin toh, kita ini saling membutuhkan, saling menghargai, jangan saling merendahkan profesi orang lain, saya mulja, kita andi jaminan nih kadin kita andi jaminan, benar enak. Bedu malam nah, beda laporan kajian gula ni kak, beda toko cek pun andi jaminan masuk swarga, mon sein lain kasih tetat ustad kasih andi jaminannya, lapor akibi gula tak mantoman, lapor akibi dan gula, menikah bahaya menikah, lakop cokop kiai ban bib habib mangken icak kocen, ustad icak kocen, mapah kita benda menikah, mangkan gula menganjurkan, pas saya rasa haus, yang mau terjun di media, yang mau terjun, mon sampian lakon tidak sesuai berseberangan kalau ben atorna Allah cak bisa ambiti telah soboran gula tanya apa nih kak umum bolan sampean becik ke gula lepas ada lepancan gula tak ngurus sampean si becik selebur ke gula lepancan keng gula ngucap si hak ya tetap hak ngemis hukum haram panapa tak oleh panapa oleh panapa haram mak beda si ada bu oleh tak oleh mun sampian mun sampian mampu alakoh bisa alakoh untuk kepribadian tibi ini kata oleh lah keran ngemis haram enggi keng mun kelanon ngemis untuk masjid ngemis untuk madrasah ngemis untuk nolong orang untuk nolong Medan atau Aceh nolong Palestina oleh bagus oleh ganjaran keng mun untuk pribadi tibi ki mampu sokon saja lena alakoh tak oleh ngemis leras ki namun sampian alakoh di sosial media pas nyambi titel ustad nyambi titel santre atau menyental lora atau menyental agus atau menyental pasera cek sambi panika mun sampian alakoh salah panika meletak pokol rata kapi kula pun sampian nyambi titel pak sampian alumni tabetah saya nggak jegenya mata betan leras ki sampian alumni sekolah mana saya nggak jaga cek apa coba maka dari kadin to mungkin kula ben ajunan saja mak le termasuk orang takwa laksana aki perintah-perintah Allah on mari panika bi sampean pas ocol kasar baja potran cek betet dia polisi cek betet dia ustad cek betet dia kiai cek betet dia mangkan agama tak kaku mungkin nggak dinto kula ben ajunan saja pada tak bangki tak kaku king panika pamare gilu fardon iki. Nah, mereka dinto kan jiur tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, nyari ilmu fardu wajib atas sekapin orang muslim. Pon mareh potran sampian uning ngabajeng, uning audu, uning akidah, uning akhlak pasti bakal keluar dari madrasan. Panapa karese wajib tolabul halali faridatun ba'dal faridah. Nyari pese halal fardu wajib marena fardu segi uruh. Sampian mari ajar akidah, mari ajar peke, maksudnya mari ajar carana sholat, carana wudhu, haram halal uning akhlak andi, maka sampian wajib nyari pese halal teh. Walan sampian agaduan raji ben potrah, mun sampian tak ndak nyari pese halal,
Bakrogun linggulingan ngakan kematuan nyaman lekas lempo ngelemis enggi. Nah, dari kadin temangken kuleban ajunan saja dianjurkan ngangkui panapa ngangkui laku sebab sebeda itunya keng kudu andi ilmu gula are ngicok haram karena jedin gedin setepak de remah tak hanya ke kiai jual beli kati panapa syarat jual beli mangken banyak setara sekeltek lero jual beli tak sah banyak contoh jual sepeda bodong coba gelo sampai oleh ngicok sepeda, payah jual, beda penadan gak sah, tak sah jual beli, pas jual boleh, tak sah sampai bila tak sah jual beli, payah sampai Jumat, sampai, bi malaikat nak kan anak Jumat, nikah, lain menhukum sepeda isti'enan, sepeda kredit macet lain nggak bisa, banyak, mun kasa sekali toh, sore bahasa ki, san misan ki, kula mangken autang sepeda ke dealer. ADP 3 juta berarti hula wajib nyicil sampai lunas panika kan akad otang berarti sepeda hak hula pun tinggi kalesing nggak bisa tinggi pon cicilan kita mari sepeda bi hula jual oleh asa oleh korlona sin otang ke dealer kalesing keng munta elo nasin asa keng susah kulan nakal engki gele sing ala ke dealer ngicok nyaman ngicok pesen abang wah pemacu bang nonreng Yahudi nah alasan tiga tiba nih kamu lah ngicok engki sing nyari hukum ke bibe demangkian nyari hukum ngicok sandal jenan apa torin apa Islam ngajarin guleban sampean berakhlak lesingi pantar dep kolektor penyari sampian gilu benih yang benderakin keng semua mentak mampu tore beli engki sekak disepatin pesen masuk sepenapa ibu beli sepenapa kan sekak dinto jangan menggolimi orang pasir asaos sehingga bungan mas teteh engki mana bahas kemenika sensitif pak karena mungkin para kabialah kolar rezeki sensitif memang keng cuma apa nih abentah hukum akad jual beli nasa keng dosa pelan abentor yang nakal keng mun sepeda kecok anta sah soal salah sitonga syarat orang baik orang yang saya jual butuhan din tibi saya jual baru sah teti sampean kencang hijau sepeda kancan sekejap payah begadi tak sah gadi dengan sah pada ben sing alak gadi rental mobil pas saya jual bisa sampean tak sah apa pulan benihan sampian gedin oleh magedi sampian korhan tibi atau bahan orang bekel lagi ke sampian panik nyaman apa jual beli hukum dalam Islam kudu taat nyaman orang takwa jadi reng soki kak dinto bisa ekeleburin ke Allah asalkan takwa soki artah lampe abejeng takwa atau bunten tak soki artah soki ateh maki alen sokian neng tak gulian tak reng tak petang ereh tak mele sepetok du petok tak ngerti ampun engki maki alen sokian ya tak rapalah kana jari tang paste tang nasib yang kok mari alako mari usaha kok lah keng bi pangeran kok tak pesoki jeng kok non pangeran panika orang soki ateh ekeleburin Allah sekali itu orang miskin saya keleburin Allah orang lebur kering miskin kenapa aja pun likulli syai'in miftah segala sesuatu bade kuncin labang bade kuncin wa miftahul jannati kuncin surga hubbul masakin lebur de orang miskin sekama miskin as-solihin sesoleh ajeng bajeng sesabar as-sabirin sesabar bade orang miskin ini tak sabar engko main pada iya bi pangeran kadang berde acara kuban pangeran Pak entah nongku menikah cerita menikah kula ngiding cerita dari guru dan kulu lambe berde sitong orang tani ajual tani beko guantang beko neta berlarang tak beki pelancan kancan area mone pasar jung larangan daripada jual odin teti dan tasi pasar tuh lala tak jual lebih kok ni kok cek sing beko sekat ebu sekilo ni kayak tak ber 100.000 odin tak beki teti dibudin Pak pasar deh boy polong Pak pasar pasar Pak ojen menjiru coba ojen tetep pan ojen peniwah ngalah arek gelum kamar Pak loncat tak keluar Pak medeng ojen macek coro ocon pangeran
Ini kan murtad, bahaya orang ketika dinto. Apa napa? Polan tak ada seren ilmu, Pak. Polan tak kenceng katanya ada ustad, tak kenceng katanya ada orang yang seandi ilmu. Jadi mere, ten gak ada sebahaya. Odin sompak, leres lagi. Pon, pani kemun sampian mangken, terus dia buju, ibu melekor gampang. Apa sih terakhir pani? Lajak deer ke haram. Sampian banyak pesen mangken Roma mantereng kabini kak kebere ke timur ni ke Roma tadi Roma awak juga jera aja kapi kor pahalal sampung belen cek nyakian umat cek nyakian ring muslim ajeng bejer sekadah apa sah bulan Ramadan cek lebur azina cek lebur arasanan ampon teti buju ibu lekor enggi pun pabi sampean iba pada ben selamba tak bisa positif tak bisa deh. Engki pas kiai mangken iba pada ben kiai lambe lain Pak kiai lambe menika agem para numpak dokar mangken Innova. Engki salah lebur dunya apa pun tenlu je endi gitu. Maka orang sojok lebur dunya numpak mobil genteng macet kenceng sampean teh. Pengartek gelek kasate orang selebur dunya aben lebur pangkat king teroy hormat orang atau aben lebur pese sampai tamak bisa nyari lako sampai jeng tak abejeng kor sampean nyari lako semangat sampean seatani beko semangat sealako sampean cintain Allah kor sampean ye genteng terus ke Mekah terong kota pese haram panapa berarti sitong ulama ada bu innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif pangeran paneka lebur da orang mukmin seetos kerjanya baik alakoh kemajikan jam beluk masuk setengah beluk lah beda nguntak waktu mulai tak mulai lah pahala aku kenceng tak akan tireng mangken alakoh sekejap ting tada orang apa istirahat engki gaji kot benar engki ini kan roceh, jek ngicuan jam, jek ngicuan panikah, sedetia guru, sedetia PNS, sedetia tokang, sedetia peserabai, sengak, jek ngicuan jam. Apa-apa? Pejujur, mun sampean jujur, makanya repese sampean mujahid fisabilillah. Jihad ejelin Allah sampean, karena nyari nafkah halal untuk anak ben binin. Napa boleh sampean soki? Sokin sambil umroh, sokin sambil haji, abangun masjid, nyumbang ke pondok, nyumbang ke madrasah, nyumbang balen setandi, cerek-cerek, ket-ket, cebu bi berubi. Sampean pakun orang yang cintain Allah. Pangeran tak lebur ben pangeran bentuh ke orang pengangguran tak bener lah minggu ngucap ustad beni ngucap kiai beni ngucap pengusaha beni ngucap reng tani tak teman tani lepas kerogun linggulingan tinggi seromayu kek salah kok astagfirullah lebur dunya astagfirullah ya king mun beda bese tu man bese nengade ni kering ngelemisnya man ni kering ngelemis osom zaman mangken banyak panika engki Walan ring mangken mendeng lambek lain. Nak kena dat ngudaran mangken punya otak micin. Trotojo tanda tangan pahole bese 100 juta. Beni tak bode tero ala kwa usaha perintis kuah. Tak bode sampai ke tengah melarat nak kena mangken. Coba sampean sepetani beko, potran sampean bunyak tanda atani mangken. Joko tak atani gengsi. Engkau jadi pengusaha boy. Engkau jadi hakim boy, engkau jadi polisi boy, engkau jadi TNI boy. Pak, sampean saya tani ampun lagi kegengsi bi potran Pak mungkin. Apa? Pada terus kayak akabi, leres lagi. Silahkan, sare dunia aja sampean di itunya. Enggi, ke masjid sampean terus sarong, enggi nampun obeng 100.000-an kan sekadin toh. Pola sampean kok ke masjid ke ngalak sarong itu ku pasti bajar positif pedag bisa di tuku teh. Jadi bukan mentang-mentang akhirat mengambil tak butuh. Kulo ben sampean di dunya. Berarti butuh kadunya. Dadi panikah saya kocen ngaholen gua male abe engak ke persiapan patih. Leres ki male abe engak kasih mate. Almarhum sesete. Apa napa? Jasan panikah sebut. Mangken ngadi di lembaga madrasah, panika berokan masyayikh sesepuh para kiai pendiri kak dinto. Panika mengalir ke lem kubur terus. Napa boleh ajunan saja mangken peringatin gelak bi dan gula buaki sitong. Al-Qur'an sa nasihat dan gula ben ajunan saja. Nomor 2, panapa? Bade sesomit tak akasaan ke nasihat. Katiban apa?
bedreng mate seharusnya kula ben sampean pesadar mun arwah mate du masa abe tak mate kullu nafsin dha'iqatul maut mun menjadi mate masa abe tak mate mun nepak mate masa abe tak mate mun tetangga mate masa abe tak mate dadi mun la bedreng mate dianjurkan entar kareng mate male sampean ngaji ka mate ting la badai buntu labuna aduh melas atuh ya labuna tada kapeng tak bisa nyangor rupiah enggih tada bahkan bade selok jemerut atau be emas tanorok kelem kobro oleh korok boleh kulan bade emas serok kala diri tak oleh nyanggo apa-apa kecuali amal ibadah masalah mungkin pertanyaan nah bila kula ben sampean semati tada oning lagi aminal mauti ajza apa kok dari mati rang moreng wahwala budda yafja mati datang tak kerjet kok berempa orang si mati tak gering kan tuh penarikan nih berempa orang mati tak kerjet lah korokun ala kok beda setepan ala korokok penarin ala korokok aduh kayak dada sampai ke puskesmas mati ki ngudah sombong kalaban ngudan saya nggak tahu pocet banyak geger justru saya tuh tak diger-geger enggih nih kasih bong sombong kalaban panika pas pae nggak boleh kain kafan gula ben sampean takut lah bedai pasar mungkin enggi ding ngaren takut kajun lah robu mungkin pangastet emang kan mempersiapkan diri nggak kabate male abak mempersiapkan patepak teh serang-rang abajeng dari panaren atau teh jek aja abajeng teh gi jek aja tinggal kita abajeng sunat pokok sampean gak dintoh abejeng fardoh leres iki cek dina aki jaga aten teh cek sampai beci nek ngonek koreng pada Islam teh mun beci sampean rogi teh genceran tak oleh genceran ben tepek kegetibi nggih mangkan bi kanjeng Nabi amsik alaika lisanak mun terus selama tak ku le sana cek bentan oreng senomor 2 wal yasaka baituk supaya sampean tenang toju ada aing sae ben rajin korakor potran aja bejeng roman beni pah nang sitin jendelan melolo wak lam lemas anyar roh tak melaya wawa mele mobil anyar mai mele kiya lepas tak ndek kalam tak pernah wadin sampean entap jendelan andi deureun lebih atraki kata tang nyaman bani kampon bi kanjeng Nabi ibri panduan jaditan kula ben ajunan sateja saat mangken gak dinto pak ngireng ngah holen male ngak kak dinto cuken imtihan kak dinto male sampean ikut berkontribusi dalam segala bidang loyalitasnya sampean adidi potra mun sampean tak bisa nyumbang banyak untuk SPPN gurun nih kak dinto atau potran atau gaji gurun potran atau gaji pendiri kak dinto mun sampean tak bisa cokop cek tes lesan saya nggak apa cowok nggak kayak beliin sekolah aduh sompengan nih nak plan imtihanan aduh paling lagi beli Innova bi enak toren apa teh saya terus jadi polisi ngambil atusan juta teh saya terus jadi dokter ngambil atusan juta nih ke daftar masa depan warga teh kadang sampean SPPN seket ebu munda pak sebulan mending sama apa SPPN kan 10.000 la haula wala quwata illa billah paski banyak debu saya ngajak nih teh ecet kurang genteng teh kurang genteng aduh geger teh todus sampean teh andi potra lebar ejunna Allah lenare prek sabi malaikat daremaan an kakek adidi jalak rogun tahu sandi anak teh make sape penter napa sampean andi potra teh di agama niki nafkan pese halal kula nafkan pese halal malaikat mun masalah didin bi gule panca agi ka ustad saya periksa sampean ke surga tak gejek nyaman roman pi kopian sampean ustad selesai tuh tak bede nyapa saya tan bede rokok tak ada meneng mungkin mun parlo ustad ya laporakin tore ini kan nih belasa loyalitasnya sampean kontribusi ndak madrasah nih demi kepentingan saya anaung benih dari mata are melolo saya anaungin ajuran saja dari apoin neraka kengain banika lebih mahal daripada dokter lebih mahal daripada profesor madrasah kak gitu berjasa bagi ejunna Allah abadan muabbad seneng esor kelenare abadi lenare gara-gara madrasah kak gitu leres ki on panikampon
gula keng kurokun nerosakin segala jalur pendidikan gula pas torona karena gula mangken keburu engki Al-Qur'an lambe etoles sareng Sayyidina Abu Bakar pakon toles bade saya toles ke betoh bade saya toles ke kole di budin Pak di saat zaman Sayyidina Utsman pakon pakempo mangkan sampai bade justong sampai just telopo terus sajen kabudi jaga boleh bi para ulama bade ulama tafsir Sayyidina Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sapapun Kanjeng Nabi termasuk mufassir kadin to zaman Kanjeng Nabi pas ngarangaki bi para tabiin bi para sahabat kenapa tabi'in kabudi bade ilmu usulut tafsir saekocen ilmul ma'ani ilmu usul tafsir kak dito uning da asbabun nuzul panika terus jaga Al-Qur'an kak dito bi para ulama toron dibudin Al-Qur'an ben hadis kak dito teti akar jak sakana akar pas abu apa nikah kula sampean mangken tinggal metik bukan Pak jak singakan pao kalak buan apa beda ulama pakar mujtahidin angkep contoh madhab seempat tabun Imam Syafi'i caran uduk kadariyah wak penjelasna Al-Qur'an lamba wak beda hadis boleh dari Kanjeng Nabi wak lakon Kanjeng Nabi kadariyah hadis sahih hadis dhaif ampun ribet kula ben sampean ajar kapan nikah king coma kula ben sampean mangken nerema kitab Safina tau kitab Safina sampean kita uning maca bi para ustad bi para guru terjemahin bahasa Indonesia terjemahin bahasa Madura ya teh fardhu uduk beda 6 mun sampean cek sehingga tidak para kiai tidak para ulama ngalak tibi ke Al-Qur'an dek remaja maca abis melarat kilo enggi pani kasih pas deti karakteristik pendidikan agama Islam bersumber daripada wahyu nomor 2 positif Islam alarang minum alarang nyabu alarang narkoba alarang ngicok alarang ngeslot alarang ngejudi pani kebi Islam kenapa korban saya amin slot berapa saja tabung ngegas jual kapi enggi sepeda begedi kapi bede saben nepane begedi bede mobil lepane begedi lepah tahun ning todus tadak kamping apa korban mangkan di Islam tak bagi judi haram hukum kan sekadin toh tak bagi ngicok ngereng tak bagi ngicok ampun positif tak bagi nginum walan menoreng nginum tak sadar bede sak zina benembun bede teretana zina bede panikah bede mate nepan tibi gara-gara mabuk di Islam larang positif idealis nih ke Islam genteng Pak cocok melolo Pak kagulaban ajunan sateja kenapa realistis realita kenapa sebenarnya agama Islam jelas haki gulaban ajunan sateja kak dinto bekal datang sekian bedoongku kenapa saya jelas haki dalam Al-Qur'an dari kak dinto intina ngaholen mai ngak gulaban ajunan sateja kapateh pas pendidikan mana haflatul ikhtibar mai ngak cendi mateh mun kita uning da ilmu fardhu ain mun mateh ta uning ka ilmu fardhu ain celaka ya junna Allah Subhanahu wa taala dan gula hanya menyampaikan hukum bening keng omatawah panika keng olen ngaji lambe bitan gula sampai yaki ke ajunan bukan berarti dan gula lebih bersih daripada ajunan gula tak jadi hakim tapi hanya menyampaikan hukum leras lagi on mantar tadi ilmu sebarokah termanfaat kurang lebih nyon seborah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kita ikhtibar mangken iki mangken gak dito bekal buka ikhtibar menguji potran ajunan saja untuk keakuratan ilmunya mempelajari ilmu fardhu ain malar moga kak dinto jaja ilmu semanfaat ada potran ajunan saja ngereng kalau buka kalaban Fatihah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa bijahi al ulama il amilin wa bijahil musannifin wal muallifin ban kalaban barokana para guru masyayikhna wa ajdadina masyayikh dan kula ban ajunan saja ban emba dan kula ban ajunan saja mangken nyaksen ilmu kopur bahwa potran ajunan bekal menjalankan ikhtibar kak dintoh melar muga kak dintoh barokah
syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.